गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। न्यू इयर फर्स्ट पिकनिक आज जेहेतु न्यू इयर टाइम रे वीकडे थिला तो बाहर को जाई हेलानी। आज वीकेंड रे संडे दिन आम प्लान करछु ओडिया कम्युनिटी 10 जन को सांगे रे एठी हमें पिकनिक जाउछु। अराउंड 100 किलोमीटर दूर अछि कुआलालंपुर रु। चलंतु जर्नीटा देखिबा केमती अछि अछि। आमे तीनटा रास्ता थिला एठी, गोटे 72 किलोमीटर पूरा 76 आ गोटे 99 किलोमीटर। आम 71 किलोमीटर वाला नेलु जंगल भीतर रास्ताटा टिके भाविलु सीनिक थी बाहर पटे थिला जे बट रिंग रोड टाइप थिला, बहुत दूर दूर देखि जीवा पड़िबो। आउ एटा भी जंगल मझे रहिछु गोटे जगह रे। आम अलमोस्ट पहुँचा हो गलु। बाटरे 7 मिनट अच्छी मात्र आ बाटरे आम फ्रेश फ्रेश रामबुतान देखा तो आम भाविल रामबुतान नहीं जा। भल रेट रे भी अच्छे बाड़ी रामबुतान बोधे 10 रिंगिट लेखा पूरा फ्रेश ही अच्छी, पूरा फुल फ्रेश। आमे एबे पहुंची अछि गोटे जगह रे, बट एटा लागु छै डेड एंड रे। लोकेशन टा हमें ठीक रे जानिनु तो देखियो रिटर्न जिबा पछकू सेठी पछरे आउट कैंपिंग स्पॉट थला, मे बी सेटा हिताय पारे। पाखर लेखा हैतला सेठी ओटे रास्ता एपट अछि एमती रास्ता पूरा बंद अछि, ब्लॉक हे अछि। ब्लॉक हे अछि। आ एठी कोन लेखा हेछि जणा तो नाही। आउ काहे ना फोन रो इंटरनेट भी काम कोनी, तो मैं ट्रांसलेट भी करि पारनु। एबे पुणी पछकू फेरिकी गलु 10-15 मिनट गोटे अलग रास्ता रे। आमे मोस्टली से जो पछे झरना जाउछे झरना पाखे तो पहुँची गलुनु एबे, बट आमे जाननु हम कैंप साइट को जिबा केमते जे, किंतु जो पटे रास्ता थला सेपटे नो एंट्री लिखा हैतला आउ शूट ऑन साइट रो को सिंबल थिला। तो आई डोंट गेट दैट, बट एबे हम से झरना पाखे पहुँची गलुनु। इफ यू कैन सी झरनाटा बहुत बड़ा है। आमे एठी पहुँची भी सालुनु ऑलरेडी, बट आमे जाननु आमे सेपटू केम जिवु। हम जो सामना देखा होछ आई थिंक सेटा ही हम कैंप साइट, बट कैंप साइट को एक्सेस केमती जानि पारुनु। बहुत समय बुल्ला परे जोटिके आम आसलु, जो गेट बंद थिला से जगह गेट खोलिकी जीवार थिला। हमको आमे गोटे लोक को देखलु, ताको पचारलु, से आनिक हमको छाड़िला, पहिला गेट जीवार तापर हम गेट खोलिकी भितर आसलु। आफ्टर बहुत सारा कन्फ्यूजन आमे फाइनली पहुंची गलु जगह रे। जो गेटा बंद था एक्चुअली से गेटा खोलिक आसा पड़ो, पुणी बंद कर आसा पड़ो। और कौन प्राइवेट प्रॉपर्टी थी बोलिका से शूट ऑन साइट ना कौन लिखाई आम बुझीपारूँ। तो से लोक आनी जाओ छाड़ा आउ आम आसिक जगार पहुँचू। बहुत बढ़िया जगह व्यू देखो आपको, बहुत सुंदर लगे आपको। गाड़ी आम ये पार्क कर देचु। यहाँ है आमर कैंप साइड रे खाया पिया हम। तो गोटे टीम आसिक पहुँचले, आम आगुआ पहुँचलु, बट से जस्ट आसिक पहुँचते। आमको मिछ कहला कि आम पहुँची आइचु, बस एबे आसिक पहुँचती। 9:30 आमको पहुँचा कहीकि निजे ही लेट रे बरा और घुगुनी बाहर आमर सेपट साइड रे घुगुनी अच्छी, ए गाड़ी रे बरा अच्छी। इडली लागिला आउ बरा इडली केमती होइची? बराटा नहीं गंधिया कथा कहबे ब्लॉग चलची ना लोक कहबे एटा केडा खराब केडा। कम भल लगिला बरा ना इडली कम भल लगिला? सबटु बेस्ट है जो घुगुनी। हां घुगुन तो बेस्ट है। तापर बड़ा तापर चटनी स्टार्टिंग हला रोसे 4 एबे तू आशीर्वाद दबुनी रे बाबा, तू सीधा हला लबु एमिति लागुनी गाई दबा होची। रोमांटिक गीत गाई दे आंटी ना
इसका गाना सुनेगा, गिरीश का गाना सुनाओ। तेरे मासूम सवालों से भरी पूरा ऊपर बंद हो गया। ভেজ পকোড়াটা রেডি হয়ে গেলানি। वेज पकड़ो एक नंबर। लेकिन सॉरी आप लोग तक नहीं पहुंचेगा, बीच में रास्ते में खत्म हो जाएगा। ଆମ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଳିଆ ଜାଗା ଅଛି। ପୁଲାଉ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ପୁଲାଉ ମାନେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏଠି ପଛପଟେ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ହଁ ବିୟର ଗିଲ୍ସ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛଆଡ଼େ ମୋର ହେଲା, ଆଗରେ ଆଉ ଦିଟା बिना माल पानी केमती लाଗୁଛି ପିକନିକ କରି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ତରକାରୀ ବିନା ଲୁଣର। ଭାଇ କେମତି ଲାଗୁଛି ବିନା ମାଲ ପାଣି ପିକନିକ କରି? ବିନା ମାଲରେ କେମତି ଲାଗିବ ଆଉ କଣ କରିବା? ସୁଖା ଜମା କିଛି ମାଲ ଓଦା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଦା ନାହିଁ। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଶୁଖିଗଲାଣି କଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଏଠି ଉନ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମର ପାଣ୍ଟା ସୁନେଶ ଭାଇଙ୍କ ଖେଳ ଜଣା ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖେଳିବାର ଅଛି। ତମକୁ ତ ସବୁ ଜଣା, ତମକୁ ତ ସବୁ ଜଣା ନା? ହଁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ସବୁ ଜଣା। ମିକ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ଥାଏ। ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଜଣା, ମତେ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଦେବେ ନା। ଜାଣନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ନୁଚେଇ ରଖ। ହେଲାଣି ଦିଦି ଆମର ନନଭେଜ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଖଟ ପକେଇଦେଲେ କଣ ହବ? ନିଶା ତ ନାହିଁ, ଖଟ ପକେଇଲେ କଣ? ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ବାସନ ମାଜିକି ଆସିଲି, ଏବେ ବାକି ରୋଷେଇରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଅଧା ଖାଇବା ଏବେ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ପାଣି ଭିତରେ ବସିକି ଫଟୋ ସେସନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ବି ଫଟୋ ସେସନ୍ କରିବା ଯିବା ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଚା ଟିକେ ବସିଛି, ଚା ଗରମ କରିବା, ଚା ନେବା ଆଉ ପାଣିକୁ ପଶିବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଗରମ ଚା। ଓ ଭାଇ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପାଣି ମଝିରେ ବସିକି ଚା ପିଇବାକୁ। এই ଜାଗାରେ କରେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ପାଣିଟା ସେପଟୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସୁଛି, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ସବୁବେଳେ କଥା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଚଲେ। ଖାଇବା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଡାଲି, ଭାତ, ଚିକେନ, ଏଇଟା ଭେଜ ତରକାରୀ, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଚିକେନ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିବା ମିଶିକି ଖାଇବା। ଭାତ, ଡାଲି, ଭେଜ ତରକାରୀ, ପାମ୍ପଡ଼, ଚିକେନ। ଆଜିର ଦିନ ସରିଲା, ପିକନିକ ସରିଲା, ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲା, ବାହାରିବା ଏବେ। ଆଉ ଭଲ ଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲାଣି, 4ଟା ଯାଏଁ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଗଲୁ, ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ ସଫା ଚାଲିଛି। ଗୁଡ୍ ପାର୍ଟ କି এই ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ସଫା କରିକି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ରୁଲ୍ରେ ବି ଅଛି, ଆମେ ନର୍ମାଲି କରୁ ବି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଏମିତି କରିବା କଥା, ସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅସନା କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଝରଣା ଜାଗା ତମର ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ପାଣି ଉପରୁ ଗଡୁଛି, ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତଳୁ ଉପରୁ ଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ହେଲା। ଆମେ ତମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ, ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ନିଜ ନିଜ ପଣସର ନାଁ ଲେଖିଦେବ ନେକ୍ସଟ ମାସ ବେଳକୁ ବଡ ହେଇଥିବ ଯଦି ବେଶୀ ଆଜି ଯଦି ବେଶୀ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ଖଟଟା ପକେଇଦେବି କି କାଲି ଅଛି ଆମର ପିକନିକ୍ ସରିଲା ଯୋଉଟା ଆମେ 2 weeks ହେବ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗେ I'm begging you, hands on Gabriella, Gabriella, hands on Gabriella, back off on my fella, Gabriella, back off on Gabriella, 'cause all